Let's go. Jump ball. Kukuha number 3. Pinasakot kay number 34. Kukuha na sundutan. Number 8. Pinasakot number 20. Jesus. Sa 3 agad. Wala. Nakuha number 38. Grabe tumalon. Number 21. Pinasakot na bibigat. Sa 3 points. Para kay tropa ko. Number 21. Yung paalala ko sa iyo. Number 10, Victoria. Pinasa, nasunod agad. Number 99, Bibar. Bibar ang matawag yung Vira. Number 2, parang Bibar. Number 20, pinilipag namin kay number 2. Ulit pala ko. Number 94, pinasa kay number 10. Nakita ko siya. Number 10, Victoria. Check the play. Pinasa kay number 3. Pinasa, kay number 30. Number 30, tumira. Wala. Naway number 20, Jesus. Jesus, nagpamatay si Jesus. Jesus, pinasa. Kunin na sundutan. Number 24. Berbas. Pinasa kay number 3. Magbabang pasa. Lumabas ang bola. Bola ng Betes. Number 20, Jesus. Setting the play. Number 20. For the second shot clock. Number 2 na Tibigat. Pupukol sa test na naman. Bulok. Nakuha yung number 24, Bermas. Bermas, pinasa kay number 3. Nasusundan. Nasusundan kay number 2. Pinasa na kay number 28. Kulila. Good for 2 para number 28. Kulila. Si Boss Watex. Number 24. Bermas nagpauba ng bola. Berma sa atake. Pinasa kay number 3 na sundutan. Number 91. Kunin ako number 10. Number 30. Number 30 yung atake. Tumiro. Wala. Nakuha number 28. Pinasa kay number 20. Number 20, Jesus. Jesus, umistap. Number 20, nakihintay nakakampi. Ngunit, pupukol sa 3. Wala. Nakuha ni Bibar. Pinasa kay number 24. Bermas. Berbas, hinaharap niya number 28. Hold it sa'yo data. Berbas, pinasa rin kay number 3. Wala, nakuha niya number 21. Big rebound. Pinasa sa labas. Number 30. Pinasa kay number 10. Victoria. Number 10. Pinasa rin kay number 3. Umikot si number 3. Pumira si number 3. Wala, nakuha ni number 29. Bibar. Pinasa kay number 24. Berbas. Jadi jarak number 3. Number 3. Number 3. Pinasa number 99. Wala. Nakuha number 28. Kembao. Pinasa number 2. Number 2. Pinasa kay Iverson. Wing lang daw. Ngunit tinira ni Iverson. Wala. Nakuha number 28. Number 2. Pinasa kay number 23. Jesus. Jadi jarak. Pinasailan kay number 28. Umikot, tumira. Wala. Nakuha yung number 3. Pinasailan. Number 10 sa wala. Wala. Nakuha yung natibitan. Louie. Nagpapadali si Louie. Louie. Pinasailan number 20. Number 20 side step 2. Number 2 para number 20. Jesus. Number 29. Bibar. Number 24. Berman. Point sa data. Berman. Pinatay number 3. Gantang pasa. Number 2 para number 3. Pinalibag kay Louie. Louie. 3 boy na to. Boy. Number 2 para Louie. Kumihipi pa ng pao. Number 24. Berman. Berman, 47 shot na. Susundutan. Ako ni Kulila. Pinatay number 2. Takbo na naman sila. Number 2. Pretty boy. Uy! Takbo sila. Grabe na ako ko yun. Before to maray number 2. Himala yun. Number 29. Diba? Pinatay number 24. Berman. 37 shot na. Berman, sumatake na. Tumira. First team foul. Body shot para number 24. Wala. Ako number 13. 53 rebound. Body may foul. Pagpabilang.
Hindi pwede. Wala. Ako number 30 ulit. Ngunit ako na ng 28. Number 20, Jesus. Jesus, fake. Jesus. Umatake na si Jesus. Ngunit wala. Ngunit ulit number 24. Berman. Berman ang pababa ng bola. Pinili mo na kay number 3. Number 3, inaala. Sabi mo kay number 3. Pinasa kay number 29. Fake. Number 29. Pinasa pa. Sa labas. Number 20, Jesus. Nagpababa ng bola. Pinasa kay number 28. Number 28, dribbling. Pinasa kay number 21. Pinasa kay number 2. Pupukol sa 3. Bulok. Ceremony. Number 29. Pinasa kay number 24. Berman. Pinasa kay number 3. Number 3 na naman. Ngunit nasusunod siya. Number 28. Pinasa kay number 20. Jesus. Jesus. Pinasa kay number 2. Number 2. Good for 2 ba kay number 2. Pretty boy ng tomboy. Number 3 na naman. Number 3. Umatake. Lumeyap. Good for 2 ba kay number 3. Veteran. Number 20, Jesus. Pupukol sa 3 points para kay number 20. Jesus. Ano? Nangyari sa ito. Number 22, Boo. Sige, pagka-table. Pinasa sa Getty, kay Berma sa 3. Bulok, ano ba number 29? Pinasa kay number 24, Berma. Tumira before to para Berman. Ayan. Number 20, Jesus. Pupukol na naman. Ngunit pinasa lang kay number 28. Siya ito ang pupukol. Wala. Ako number 21. Nakunin. Number. Jesus. Binalibag. Grabe naman si Jesus. Number 28. Number 15, rebound. Sa kanya pa rin. Ngunit lumabas na ang bola. Jump ball, ang tinawag. Safe ball tayo, safe ball. Natividad, nasutupan. Safe ball. 11 seconds, shot clock. Number 20, Jesus. Pupukol na naman sa 3 points para kay number 20. Basic na basic ang basketball. Number 22, Who. Si Who. Set the play. 14 seconds shot clock. Number 22, umatake na. Tumira. Wala, naribali. Number 24, Berman. Berman, pinasa ilalim ng sikutan. Safe ball. 30 seconds shot clock. Number 22, pinasa sa Getty. Sa 3. Wala. Lumabas ang bola. Bola ng center. Water. Jesus, number 20. Pinasa ng 38. Number 28, umatake. Pinasa number 15. Fake. Pinasa number 2. Louie na nilidad. Dito ito para kay Louie. Best player daw. Number 12. Berman ay nagbaba ng bola. Pinasa number 22. Blue. Sharing the play. Pinasa kay Berman. 40 seconds clock. Pinasa sa Getty na naman. Sa 3. Wala pa rin. Ako number 15. Pinasa kay number 2. Number 2 na nilidad. Pinasa kay number 20. Wala. Nariban number 15. Ang laki. Bumaba tumira. Wala pa rin. Nariban number 24. Pinasa kay number 22. Who? 1 minute and 45 seconds. Who? Umatake. Pinasa kay number 15. Vicente tumira. Wala. Nariban ni Louie. Louie? Nagmamadali. Louie. Tumira. Sumigaw pa. Before super kay Louie. Humihingi pa ng foul. Number 94. Berman. Ang nagpakaba ng bola. Aatake. Berman sa atake. Ngunit may foul. Pangalawa.
15. Ngunit lumabas ang bola. May foul. Number Number 20, Jesus. Pinasay number 2. Number 2, pinasay number 20, Jesus. Jesus, pinaras, pinasay number 2. Pupuli naman sa 3. Ang dami mong pangin. Number 15, Siabaw. Pinasay number 20. Kulang isa, kulang isa. Number 20, pumira sa 3. Wala, nakuni. Number 22, pull up. Jay, wala rin. Nakuna, diba? Pinasay number 15, Vicente. Nagpamadali. Vicente nilipad. Matatangin ako. Number 82, wala. Nakuni. Number 15, lumabas ang bola. Save ball. Para. Number 3! Gusto na wala number 15. Pumawi agad. Number 22. 30 seconds to play. Number 28. Boston. Pumatay sa gitna. Tumira sa gitna. Wala. Number 24. Berman. Pinalibagay number 15. Pinalibagay number 22. Pinatay number 15. Pinalibagay number 15. Gusto na wala number 15. Number 2. Natividad. Pinatay number 20. 5 seconds sa 3, 3, 4! Para kay number 20! Grabe naman si idol ko! Number 22. Pinatay number 24. Vermas. Pinasa kay number 24. Number 84. Nagkano ka pa sa pinasa kita kay Wu! Good ball to para kay Wu. Number 22. Number 20, Jesus. Iverson. Pinasa kay Louie ng aktividad. Pupukol na naman sa 3. Pulo. Number 15. Rebound. Wala. Ako ni number 29. Dami ko ako ni number 2. Number 84. Verman. Na nagpakaba ng bola. Point guard. 30 seconds yata. Pinatay Verman. Pinatay tayo number 29. Wala. Naliban ng number 28. Pinatay number 15. Number 15 nasasundan. Verman. Pinatay Verman din. Number 12. Vic. Pinatay number 15. Vicente. Pinatay number 2. Pumatay. Pumira. Ngunit may foul. On si number 28. 28 si Boss Ben. Pangalawa. Hello. Ngunit. Foul number 29. Simple foul. First personal foul. First personal foul. First team foul. 29. Number 20. Jesus. Pinatay number 2. Number 2. Matay na siya. Pinatay number 28. Pumompa. Nasundutan. Ngunit sa kanya mo rin. Pumilo siya. Wala. Nakuni number 2. Ngunit may foul. First personal foul. Second team foul. Unang tira. Pulo. Pangalawa. Pasok na. Number 24. Pinasa kay Hu. Number 22. Check the play. Number 22. Nagana ka mapasa. Pinasa kay number 24. Berman. Berman sumanta kay Bumuko. Pinasa lang pala. Wala. Nalimin ni Boston. Nagtatakbuhan sila. Number 2. Football ba kay number 2. Pretty boy na tomboy. Si Hu. Pinatay. Nasundan namin yung team. Lumabas ang bola. Bola ng lipid. Ang bibilis ng Bendes ha. Number 24, Verman. Pinasakay number 29 sa gitna. Wala. Nariba number 28. Taas kumalon. Pinasakay number 20. Jesus. Pinasakay number 28. Sinasakit tayo number 28. Pull up. Jay! Wala. Nariba number 50. Pinasakay number 20. 5 seconds yata. Kumir sa 3. Sayang naman.
Ball number 22. Una, pasok. Pangalawa, pasok ulit. Pangatlo, wala, kaya mo number 6. Ulit tinawala na siya ni number 29. Babala. Second personal foul. Warning for penalty. Louis, pinasakay boss Ben. Pull up Jay, malakas. Nariban ni number 29. Nagpapadali. Pinasakay Blue. Jason Blue. Set the play. Pinasakay Berman number 12. Sa 3. Wala. Naka number 29. Reserve. Number 29. Pinasakay number 15. Sa 3. Malakas. Nariban ni number 20. Jesus. Jesus. Sa 3 na naman. Wala. Lumabas ang bola. Timeout. Ano ball to? Number 28, pinatay number 21. Number 20, Jesus. 10 seconds yata. Pinasa. Kay number 15. Wala. Naribo ni Berman. Pinasa kay 22. Who? Pinasa. Kay number 15, Vicente. Good for Dubaray, Vicente. Number 15. Number 15. Pinasa kay number 2. Natividad. Pinasa sa gitna. Pinasa kay number 15. Number 15. Ang laki. Good for Dubaray, number 15. Berman. Berman. Nakatawag si Berman. Pinasa kay number 3. Number 3 na wala ang bola. Ulit ako number 22. Good for Dubaray, number 22. Number 20, Jesus. Pinasa number 2. Number 2. Number 2, atake. Tumira si number 2, wala. Nakuha ni number 12, Berman. Pinasa number 22, Who. Nagtatakbuhan sila. Who, atake. Who, tumira, wala. Nakuha ni number 28. Pinasa number 2. Natividad. Pinasa number 20. Hey, number 20. Pinasa number 2. Wala. Nakuha number 28. Big rebound. Hey, tumira. Wala. Sa kanya ba rin? Ulit. Jump ball ang tawag ni Ref. Save ball na naman. Kanino Ref? Wait lang. 40 seconds lang yan. Number 38. Pinasa kay number 81. Pull up. Jay! Wala pa rin. Nakuha ni number 2. Natividad. Pinasa kay number 20, Jesus. 10 seconds lang. Jesus. Pinasa kay number 2. Number 2, Faith. Number 2, tumira. Favorite na yan. Good for Dubaray, number 2. Number 22, Who. Si Who, nagpamalay. Atake! Foul. Si number. Pangalawa. Wala. Naribo number 21. Pinasa kay Jesus. Number 20. Inaharap si number 22. Number 22, matake tumira. Good for Dubaray, number 20. Basic na basic ang basketball. Number 2. Naako ni number 2. Natividad. Lumber. Wala. Lumabas ang bola. Save ball ang tawag. Number 2. Number 2, pinasa kay number 28. Pinasa kay number 28. Perfect. Sa 3. Wala. Nakuha ni Who. Si Who, nagpapadali. Number 20. Number 22. Pinasa kay number 3. Gantang pasa. Number 3 pa rin. Pumamba. Pumira. Wala. Number 22. Pinasa sa labas. Save ball. Oras natin. 4 minutes and 46 seconds. Sa ating second quarter. Berman number 12, shot 3! Pumasok na! 3 points! Number 20, Jesus.
Labasan ni number 20. Number 15, Vicente. Pinasakay Wu. Paul ka tuloy. Yun. Number 20, Jesus. Pinasakay number 2. Third shot ka. Number 2, Matangay. Gantang fake. Ngunit wala. Ano yung number? 28. Grabe ang tangkad. Nakuli na. Ni number 21. Pinasakay number 19, Jesus. Sa break. Wala. Number 21 pa rin ang rebound. Tinira niya. Wala pa rin. Nariba ni number 2, 15 rebound. Punta sa akin na ball. Ngunit number 19. Lumawad ang bola. Save ball. 10-second shot clock. 3 minutes and 57 seconds para sa ating second quarter. Number 38, pinasay number 15 sa 3. Bulok, nariba ni Permas. Pinelo kay number 32, Wu, lilipad. Good for Subaray, Wu. Number 20, Jesus. Number 20. Number 20, sumalaksa. Pinasakay number 2. Favorite yung number 2 yan. Ngunit wala. Number 28, lumabas ang bola. 30. Pinasakay Wu, number 22. Pinasakay Vicente, number 15. Pinasakay number 22. Wu. Set the play. Pinasakay Permas sa 3. Wala. Nariba ni number 21. Nakakarami na. Ngunit nasusunod siya. Yung pasang bola. Save ball. Lipid ang bola. Number 24. Permas. Pinasakay. Permas sa 3. Bulok. Nariba ni number 21. Swerte sa bola. Number 20. Number 20. Number 20. Pinasakay number 2. Pinasakay number 20. Good for Subaray number 20. May iba na call eh. Number 15, Jesus. Pinasakay number 24. Paatawag niya number 24. Good for Subaray. Kala ko luluwa ko eh. Number 20, Jesus. Hinahanap niya number 24. What's may foul? Penalty tayo rep. Penalty. Shooting Subaray, Iverson Jesus. Pasok! Limang pala eh. Wala naman pala ito eh. Pangalawa. Pasok ulit. Puro ano, Number 15, ganda yung Vicente. kalaban nila eh. Vicente, aatake. Tumira wala. Narimuni. Number 3, pinasakay number 2. Natividad. Ang bola, ang bola. Natividad. Ganda break. Ulit wala. Number 24. Number 24, matake. Ngunit may foul. Number 2. Number 30, wait, number 30, pinasakay number 30, nagbibar. Pull up, yay, wala. Dalawa number 30, reverse, layup. Good for 2, para number 30. 30. Number 20, Jesus. 1 minute and 53 seconds. Para sa ating second quarter. Number 28. Number 28, wait, sumira. Good for 2, para number 28. Haba. Number 12, pinasakay Permas, number 24, Permas, Mungo, pick, umibat, pick pa rin, cut my foul. Natapat sa mga medyo... Pangalawa. Pasok! 1 minute and 33 seconds sa ating second quarter. Jesus, titira sa malayo! Wala! Narimani! Pangalawa, papasok na kaya? Pasok na! Number 20. Ang tao lagi nyo sa foul. Sa 3, wala. Ako number 10. Pinasay number 10 ay Bibar. Nasundutan.
Save ball. 1 minute and 5 seconds para sa ating second quarter. Ako! Andiyan ka pala. Number 15 sa 3. Bulok. Naliba namin din Jay. Pinasakay number 2. Pinasakay number 20. Pinasakay number 2. Pinasakay number 20. Pasasakay na pasahan. Good for 2 para kay number 20. Number 29. Pinasa kay number 12 sa 3. Bulok. Naliba namin din Jay. Taas na balon. Wala. Naliba ni. Tuwas ang bola. 36 seconds to play para sa ating second quarter. Number 30, ulit. Walang fall down. 34 seconds to play. Number 30 na pamadali. Beto ng pamadali. Sinahanap ng dalawa. Number 30. Dribbling, touching, nakakuha ng kalaban. Number 12, Berman. Number 12, Berman, nag-iisa. Tinira, good for 2. Kapit! 10 na lang. 10 seconds! Number 2, atake, pinasakay boss, Ben. Wala. Number 33. 5 seconds! Pati na lang marinig. Number 30, sa 3. Bulok. End of the first half. Number 24, Berman. Pinasa kay number 3. Number 3 bumuka tumira. Good for 2 para kay number 3. Veterans move. Number 20, Jesus. Pinasa kay number 2. Pupukol sa 3. 3 points para kay Bumi na Sibidas. Maraming talking daw, sabi na Sir. Number 2, 24, Berman. Berman sa atake. Pinasa, nasundutan. Ngunit lumabas ang bola. Save ball. 11 seconds shot clock. Layo. Saan hindi ko makikita yung baseline? 11 seconds shot clock. Number 24, Berman. Pinasakay number 3. Number 3, Bungo. Fake. Tumira. Foul. Si number 21. 21. First personal foul. Pangalawa. Pasok. Number 2, sa press. Wala. May 4 na token ka pa. Last mo na yan. Number 3. Number 3. Wait, number 3. Good for 2 para number 3. Si number 3 lang ang bubuhay sa Lipisa. Number 24. Kislo. Sumatangin na siya. Wala. Number 24. Berman. Nagbababa ng bola. Berman. Paatake si Berman. Paatake! Good for 2 para Berman. Ayan, 6 na lang. 44-50 ang score. Sa third quarter. Number 82. Dante. Sinasang number 2. Pupukol na naman siya. Bulo. Hindi nagsawa. Sa buti ka mo. Number 2. Ayan. Number 2. Natividad. Nagmamadali. Natividad. Kinasa na. Puti na masama. Ulit wala. Berman. Berman sa nagbaba ng bola. Berman sa atake. Fake. Berman fake. Tumira. Offensive. Ang tinawag kay Ayos na tayo, Gash. Lalaro pa eh. Number 20, Jesus. Share the play. Pinasa ilalim kay Bosman. Good for 2 para kay Bosman. Nice pass, son. Number 94. Berman. 40 seconds shot clock. Pinasa sa Getty. Tumira sa Getty. Wala. Nariban yung number 34. Binalibag. Ngunit na wala number 34. Berman. Hoy, gising! Berman. Berman. Ngunit may foul.
Third personal foul para kay Boss Ben. Number 34. Pinatay ng Villarreal sa start. Number 2. Pinalibag na kay number 20. Number 20 nag-iisa. Good for to para kay number 20. Iverson De Jesus. Balik ang bangko, malamangan ng Valdez. Number 10. Number 10, pinatay number 12. Permas sa 3. Malakas. Nauni. Number 21. Pinatay number 20. Jesus. Number 20. Jesus. Kumantawin. Tumira. Foul si number 10. First. Number 20, Jesus. Sa 3 points para kay number 20. Shooter talaga ng tropa ka natin. Number 12. Pinata kay number 3. Number 3 kumunggo. Number 3 umigot. Ulit. Traveling violation. Number 21 out. Sipag. Jesus. Pinasa kay number 24. Mislot. Pull up. Jay! Pumasok na para kay Mislot. First 2 points. Number 84. Berman. Matawag pinasa kay number 3. Good for 2 para kay number 3. Binalibang na kay number 2. Number 2. Pinasa kay number 20. Jesus sa 3 points para kay number 20. Panahin mo daw si Patrick. Andito kay din na. Number 12 sa 3. Pulo. Nakuha. Lumabas ang bola. Sa number 24, Mislot naman daw. Mislot, tumira, wala, nahuli. Number 94, Bermas. Nagmamadali. Bermas. Pinolag na ni number 20. Second person. Number 24, Bermas. Send to play. Bermas, umatake si Bermas. Buko, inilagan. Good for to para Bermas. Number 20, Jesus ang nagpapaba ng bola. Number 20. Pinasakay number 28, Bosbeck. Sa 3, wala. Naku ni Bipar. Ngunit, nakuha ni number 22, Hu. Si Hu. Good for to kay Hu. Number 2. Natividad, nagpamadali. Natividad, nasunod. Naku ni number 22. Number 15. Ganda ng landing. Bola ng 20. Jesus, pinasakay number 34. Islot, siya naman daw ang supukol. Ulit wala. Number 82. Pinasakay number 20. Jesus. Sa 3 points. Para kay number 20. Jesus. Number 22. Who? Tajo. Umatake pinasakay number 29. Biba. Pull up. Hey, wala. Nakuha number 15. Good for Suara number 15. Number 28. Bosman. Bumangga. Tumira si Bosman. Good for Suara Bosman. Number 22. Who? Tajo. Nag-layup. Bumangga. Sumama ba? Pangalawa. Bulldog, Reverie, number 30. Number 13. Number 13 walang bola na kunin mo. Uy, pinaulit siya. Number. O, pasok kaya? Bulok ka rin. Ngunit ako niya pa rin. Babawi ba? Pinasa ka number 13 at ang pasok. Ito ito para number 3. Number 28, Bosman. Nagbaba ng bola. Bosman, kala ko tinire. Number 2, pinanakay Mislot. Sa 3 points. Para number 3 for Mislot. Number 32, Hu. Siya na naman ang nakatake. Ngunit,
may foul. Number 28. Number 8. Warning. Pasok ulit. Number 2, natibigan. Pinasakay number 24, Mr. Faith. Pinasakay, Boss Ben. Boss Ben sa 3. Wala. Ako ni Boss Ben pa rin. Boss Ben pa rin. Tumira, wala pa rin. Ako number 15, tumira. Wala pa rin. Number 13, rebound. Number 13, nagpapadali. Ang page niya. Number 13, munggot. Tumira, wala. Ako number 2, natibigan. Number 2, nagpapadali si number 2. Number 2, tumira, wala. Ako number 24, Bermas. Takbuhan sila na takbuhan. Number 24, pull up game. Wala. Ako number 22, good for 2. Baka number 22. Number 2 na tibigan. Pinasakay number 24. Number 24, atake. Tumira. Good for 2. Baka number 24, miss loss. Basic na basic ang basketball. Number 29, Bipar. Bipar ang pamadali. Bipar! Good for 2. Baka Bipar. Number 29. Number 2, natipitan sa pamadali siya. Number 2 sa pamadali. Floater, tapos. Nakuha number 24, Faith. Number 24, Faith. Faith. Puro Faith. Ulit ang nalutan. Number 22, Who. Who, nag-iisa si Who. Good for 2 para kay Who. Sampu na lang ang alamangan. 62-72. 1 minute and 14 seconds para sa ating third quarter. 30 seconds at top. Number 2. Number 2 na satutan. Ulit number 2 pa rin. 7 seconds at top. Number 24. Closer. Good for para number 24. Basic na basic. Number 24. Bermas. Bermas sa atake. Bermas bunggo. Faith. Tumira. Wala. Ako ay number 21. Pinasakay. Boss Ben. Boss Ben. Bunggo. Nasusutan. Number 24 sa 3. Wala. Ako ni Bipa. Pinasakay number 24. Bermas. Bermas. Nagpamadali. Bermas. Basic na basic. Wala. Ako ni Misla. Pinasakay. Boss Ben. Boss Ben sa 3. Wala. Ako ni Bipa. Number 9 inaaras. Inaaras na ng dalawa. Pinasakay Vicente. 40 seconds to play. Number 24. Bumugot. Tumira. Good for 2. Right, number 24. Number 2. 30 seconds to play. Number 2. Matake. Naku ni Boss Ben. Boss Ben. Reverse. 360. Panorama. Kita-kita yung view. Number 94. Number 84. Pinatay number 82. Wala. Nawali. Number 82. Who pa rin? Wala pa rin. Nawala yung slow. 10 seconds to play. Number 2. Number 2. Pretty boy na trouble. Number 2. Basta na lang rin eh. And on the third quarter, 6 quarter, 64-78. Pinasakay number 2. Pinasakay number 24. Mislot. Faith. Mislot. Umatake. Tumira. Wala. Ngunit follow up kay number 15. Napapuro yung kami ko dito Project final quarter na pala. Number 39. Pull up. Jay Kapot. Number 12. Sino yun? Number 10 pala, number 10. Number 20, Jesus. Umisa sa 3. Tumira sa 3. Wala na ako number 2. Number 2, pinasakay Boss Ben. Wala. Nawali. Boss Ben pa rin. Boss Ben. Sige, atakin mo na. Pinasakay number 15. Pumamba. Tumira. Good for you para number 15. Suerte. Assist yun, assist. Number 15, Vicente. Pinasakay number 12, Bermas. Sa 3, wala. Ako yung number 28. Sige, sa'yo na yan. Number 2. Number 2. Pinatay number 20. Good for 2 para number 20. Number 20. Good for 2. Number 29. Number 29.
Sumalaksak. Wala. Nakoni. Number 29 pa rin. Pinatay number 10. Sa 3. Kapos. Nariban number 15. Pinatay number 2. Natividad. Pinatay Boss Ben. Boss Ben. Ayan na. Good for ito para kay Boss Ben. Best player. Number 15, pinatay number 3. Number 3 matake, wala. Number 3 pa rin. Number 3 pa rin. Good for ito na para kay number 3. Boss Ben. Boss Ben. Grabe naman pick yun. Number 2 sa 3. Bulok. Now number 10. Pinatay number 12. Vermas. Mistop sa 3. Lockbo. Naribani. Number 2. Pinatay number 20. Lexus. Number 20. Sa 3. Bulok. Time out. Number 24. Vermas. Number 24. Pinatay number 15. Pinatay number 50 pa rin. Pinatay number 24. Ganda pa saan. Good for the baray number 24. Number 20. Jesus. Nagbawa ng bola. Pinatay Boss Ben. Boss Ben. Putatangin na bot. Number 15. Sa 3. Bulok. Lumabas ang bola. Sa 3. 2 points na sa 2 points. Number 20, Jesus. Nagawa pa ng bola. Pinatay. Louis. Sa 3. Bulok. Number 29. May tatlong tawag na lang. Number 24. Berman. Pinatay number 12. Sa 3. Bulok. Narinig na number 15. Ulit ako na number 29. Bipal. Good for tumatay Bipal. Nakawala na nakakuha pa. Number 2. Natividad. Ang matawag. Pinatay Boss Ben. Pagkukuha si Boss Ben. Pumalik ka, no? Number 2. Good for tumatay number 2. Pumalik si Boss Ben. Number 3. Number 3. Bumuko. Number 12. Berman. Good for tumatay Berman. Number 20. Jesus na nagbaba ng bola. Jesus sharing the play. Third change shot lang. Number 29. Pinatay number 21. Pinali pa. Good for to baray number 21. Number 50. Pinatay papatili. Pinatay Pibal. Pibal! Good for to baray Pibal. Number 20. Jesus. Pupukol sa 3 points para kay number 20. Jesus. Shooter talaga ito. Number 24, Berman. Pinatay number 29. Niribers pa, kung wala. Nakay number 2. Pinatay kay Boss Ben. Boss Ben ang isa ka na lang dyan. Good for to kay Boss Ben. Number 15. Nakon number 12. Sa 3. Bulok. Nakoni. Number 24. Berman. Bumuklo. Tumira ka rin may foul. Foul si number 20. Pangalawa. Pasok ulit. Number 28, Boss Ben. Boss Ben na lang baba. Boss Ben. Crossover. Umigot. Tumira. Butata. Same ball. 4 minutes and 59 seconds para sa ating last and final quarter. Number 20, Jesus. Number 20, Pinasa. Number 21. Pinasa kay number 2. Sa 3. Bulok. Naliman ni Boss Ben. Boss Ben tumira si Boss Ben. Wala. Naliman number 15. Tinira ni number 15. Good for the waray number 15. Number 24, Verman. Pinatay number 3. Number 3, wala. Number 2 pa rin.
Number 3 bumaba. Tinira niya. Wala pa rin. Nakawin number 21. Pinasakay number 30. Jesus. Jesus ang mamadali. Pinasakay Boss Ben. Boss Ben, tinira ni Boss Ben. Wala pa rin. Ngunit sa kanya pa rin. Good for to para kay Boss Ben. Ayan, best player ka na. Number 12, Herman. Pinasakay number 34. Number 34, Berman. Bumugok, tumira. Wala, nawala number 3. Good ball to para number 3. Number 2. Pinasakay number 20. Number 23, good ball to para number 20. 40 points ka na. Number 29. Bibar, umatake. Ni Leo, good ball to para kay Bibar. Boss Ben at Red, wala. Number 28, good for 2 para kay Boss Ben. Berman, 3 minutes and 18 seconds. Berman, number 24. Berman sa atake, pinasakay number 29, Faith. Pull up, Jay, wala. Nakaya number 2. Pinasakay Boss Ben. Boss Ben, mixed up, tumira. Good for the para kay Boss Ben. Number 12, Berman. Sa 3, wala. Nakaya number 24. Good for the para number 24. 2 minutes and 43 seconds para sa ating last and final quarter. Boss Ben. Sa 3, wala pa rin talaga. Sa 3, wala. Mga number 2. 2 minutes and 16 seconds para sa ating last quarter. 3 points para number 20. Last 2 minutes. Good luck. What the fuck? Diretso mo na, boss. Kahapon yung pipag-pipag na galit ka. Pangya talaga eh. Number 12. Sa 3. Pasok. 3 points. May bet pesto. Number 2. Number 2, inaharas. Number 12. Sa 3. Wala. Bato. Okay na daw. Concede. Win by Ben Temes. 87-108.